हेलो। सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा जिनमें पीटीआई सरबराह इमरान खान भी शामिल है, एफआईए और दीगर इदारों के राडार पर आ चुके हैं और उनकी हर किस्म की नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन हम आपको ये भी बताते चलें कि साइफर के हवाले से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और एक बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से हुई है कि कुछ इदारों ने वजारत दाखिला को कुछ ऐसे दस्तावेज़ात फराहम किए हैं जो चौंका देने वाले हैं। और इसके अलावा नाज़रीन इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के लैपटॉप में या उनके मोबाइल में ऐसा कौन सा डेटा था जिसने इमरान खान की नींद हराम कर दी है और इमरान खान को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के जमीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ रिश्वत दे के लोगों को खरीद रहे हैं, कोई बिक रहा है कोई खरीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं? यानी ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? लोगों से वोट लेके आ रहे हैं कि हम आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, वहां जाके लोगों की वोट लेके अपने जमीर बेच रहे हैं। इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त है। अरे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। पांच तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है पांच खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो पांच है ना, वो पांच बड़े इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन खबर हम आपके साथ शेयर करते चलें कि वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान या इन्हीं तारीखों के लगभग इस्लामाबाद का मुआसरा करना चाह रही है, जबकि जो लीगल पुलिस और जो दीगर इदारे हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों में अवाम के रिलीफ के लिए सरगर्म है। तो नाज़रीन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि 90 रोज़ के लिए 16 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जो 9 नशस्तों पर होने वाले थे उनको मुलतवी कर दिया जाए। नाज़रीन, वजारत दाखिला ने ये ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा है और इलेक्शन कमीशन को ये ख़त जो अरसाल किया गया है उसमें वजारत दाखिला को ने अपने इंतहाई अहम ज़राए के तवस्सुत से ये इंकशाफ किया है कि उन्हें ये बाकायदा इतलात मौसूल हुई हैं कि एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान या इन्हीं तारीखों में इस्लामाबाद का मुआसरा करना चाहती है। ताहम नाज़रीन, वजारत दाखिला ने इस खत के ज़रिए इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि पीटीआई इस्लामाबाद के मुआसरे का इरादा रखती है। वो लॉन्ग मार्च तो खैर करेगी, किसी धरने का जो है वो इरादा नहीं रखती। और ये धरना पहले वाले धरने से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पहले पीटीआई ने धरना डी चौक पर दिया था। अब ये जो अब धरना नहीं होगा, धरने होंगे। ये धरने उन तमाम रास्तों पर होंगे जो इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं। तो इसलिए जो है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से जितने भी रास्ते इस्लामाबाद की तरफ आते हैं और जो इस्लामाबाद से जाते हैं उन तमाम रास्तों को पीटीआई बंद करके इस्लामाबाद का ब्लैकआउट करना चाहती है और इस्लामाबाद का घेराव करना चाहती है और इस्लामाबाद की जो है वो नाकाबंदी करना चाहती है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं। यानी इस्लामाबाद की तरफ ना कोई जा सकेगा ना इस्लामाबाद से कोई आ सकेगा। तो इसलिए नाज़रीन, वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इन दिनों में उन्हें पाक फौज, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, रेंजर्स की जो है वो खिदमात दरकार होंगी और इस्लामाबाद पुलिस और सिंध से भी पुलिस तलब की जानी है। तो क्योंकि सूरत हाल इंतहाई कशीदा भी हो सकती है, जिसकी तैयारियां पिछले कुछ दिनों से की जा रही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन इंतहाई
کشیدہ ہو چکی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو سیاسی محاذ آرائی چل رہی تھی وہ حتمی مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آج جس طرح عمران خان نے اعلان کیا میاں والی میں کہ ہم جیل بھرو تحریک کی آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جیلوں میں تو صرف 70,000 لوگ رکھنے کی جگہ ہے، لیکن یہاں لاکھوں لوگ جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جیل بھرو تحریک یا تحریک کے حوالے سے اس طرح نہیں ہوتا کہ جو بھی منہ اٹھائے اور تانے پر چلا ہے اور آ کے کچھ کرے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جیل بھرو تحریک کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جبکہ عمران خان یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے لیے لانگ مارچ کے راستے بند ہو چکے ہیں، لانگ مارچ کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، اور لانگ مارچ کی ان کی جو خواہش ہے شاید وہ پوری نہ ہو سکے، تو اس لیے اب انہوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین، جیل بھرو تحریک کا آغاز عمران خان نے اس وقت کیا ہے جب اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کر چکی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں اور ان کے گھروں کے پر چھاپے، تلاشیاں اور ایف آئی آرز کا اندراج، یہ سب چیزیں اسی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں اپنا اسٹیٹ بینک سرکل ایف آئی اے نے کراچی میں جو ایف آئی آر داخل کی، وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پہلی ایف آئی آر تھی جس میں طارق شفیع، عامر کیانی، عارف مسعود نقوی اور محمد رفیع لاکھانی یہ ایف آئی اے کے راڈار پر آ چکے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا چکے ہیں۔ تاہم آج آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن کچھ تفصیلات مزید حاصل ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو ان سے بھی آگاہ کرتا چلوں۔ تو ناظرین، اہم ترین جو انفارمیشن ملی ہے وہ ملی ہے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے لیپ ٹاپ سے، یعنی اس لیپ ٹاپ میں ایسا مواد موجود تھا یا ایسی ویب سائٹس موجود تھیں جن کو مطلب ان کو ڈاؤن لوڈ یا اس میں اس کی سیٹنگ تو اس کو چلایا تو بھلے یہیں سے جا رہا تھا، لیکن اس کی سیٹنگ، اس کا جو بھی اس کا ایک سافٹ ویئر کا جو ہوتا ہے وہ سارا یہاں پاکستان پہ نہیں ہوا ہے، یہ سارا باہر ہوا ہے۔ تو اب وہ جو سافٹ ویئر اس میں انسٹال کیا گیا تھا اس کو پاکستان میں چیک کرنا، پکڑنا یا اس پہ نظر رکھنا کسی بھی ادارے کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اس کو صرف اسی کمپنی کی توسط سے چیک کیا جا سکتا تھا جس کمپنی نے وہ سافٹ ویئر بنا کے ان کو ڈال کے دیا تھا۔ تو ناظرین، اصل میں وہ جو سافٹ ویئر تھا، اس سافٹ ویئر کا مقصد یہ تھا کہ جو اربوں روپے کی جو الیگل ٹرانزیکشن ہوئی ہے، یعنی فارن فنڈنگ کے نام پر جو بلینز آف روپیز کی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں مختلف ملکوں سے، امریکہ، کینیڈا، لندن، یو اے ای، اسرائیل، امریکہ، امریکنز اور مختلف ممالک سے، آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا سمیت کئی ممالک کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو ناظرین، اس میں یہ سارا وہ ڈیٹا موجود تھا جو اس وقت ڈیٹا نہ تو ایف آئی اے کے پاس موجود تھا، نہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود تھا، اور نہ ہی کسی اور ادارے کے پاس موجود تھا، نہ ہی وہ ڈیٹا الیکشن کمیشن کو فراہم کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، جب وہ لیپ ٹاپ اٹھا لیا گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب وہ لیپ ٹاپ ڈیکوڈ نہیں ہو سکے گا اور وہ ڈیٹا نہیں ریکور ہو سکے گا۔ تاہم فرانسک کے بعد وہ ڈیٹا ریکور کر لیا گیا ہے، جس میں اب تو معاملہ شاید بلینز سے بھی شاید ٹریلینز تک نہ چلا جائے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک خیرات مانگنے والا شخص ایک چندہ بنا لے کر اور ایک ہاسپٹل بنانے والا شخص اربوں کھربوں روپے کے معاملات اس طرح کر رہا تھا، اور نہ صرف ملک کے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا بلکہ اپنے ملک کے قوم کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک کر اور معصوم بنا پھرتا ہے۔ ناظرین، حیرت ہوتی ہے کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور لوٹا کریسی کی باتیں کرتا ہے، تو اصل میں ہارس ٹریڈنگ اور لوٹا کریسی کے معاملات ہیں کیا؟ یہ جو ہے ندیم ملک صاحب کی مہربانی سے کچھ چیزیں میسر ہوئی ہیں، وہ ذرا آپ ایک نظر خود دیکھ لیں کہ خود ان کے اپنے دور میں انہی کے اپنے پرویز خٹک
किस तरह वोटों के बदले नोटों के थैले भर के बांट रहे थे। पैसा भी इन्हीं का था, बंदे भी इन्हीं के थे तहरीक इंसाफ के, रिकॉर्डिंग भी इन्होंने करवाई और अब रिलीज भी इन्होंने की। तो इससे क्या मकसद हासिल करना चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इमरान खान जब ये कहते हैं, बार बार वो कहते हैं कि सियासत से पैसे का इस्तेमाल ख़त्म होना चाहिए, तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बिल्कुल वो दुरुस्त बात और सही बात कहते हैं, लेकिन क्या खुद वो जो कुछ कह रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज उन्होंने एक मौके के ऊपर तकरीर के दौरान कहा कि अगर मेरे पास ये वीडियो पहले होती, क्योंकि ये गुज़श्ता अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। नाज़रीन, अब आते हैं जो मजीद अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। तो नाज़रीन, अब जो अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, जिस तरह मैंने कहा कि तारिक शफी, आमिर क्यानी, आरिफ मसूद नकवी और मोहम्मद रफ़ी लाखानी के अलावा असद उमर, शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी और शेख रशीद और कुछ और लोग ऐसे, यानी ये पहला फेज़ है इनका। ये गिरफ्तारियां मुमकिन तौर पर आइंदा 48 घंटों में इनमें से अहम गिरफ्तारियां हो भी चुकी हों, मतलब ऐसी एक हिकमत अमली तैयार की गई है। और नाज़रीन, इनके अलावा जो अहम हिकमत अमली तैयार की गई वो ये की गई है कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करना है, और इमरान खान ने ये प्लानिंग कर ली है कि मैंने गिरफ्तारी से कैसे बचना है। तो नाज़रीन, उसके पास गिरफ्तारी से बचने के लिए यही है कि उनका कहना है कि वो 12 रबीउल अव्वल के आसपास या कुछ दिनों के बाद वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की कॉल देने तक उनको ये मशवरा दिया गया है, पहले भी ये दिया गया था कि तब तक आप बनी गाला में ना रहें, और अगर बनी गाला में रहें तो किसी ऐसे मकाम पर रहें जहां तक आप तक रसाई मुमकिन ना हो, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन, याद होगा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे मकबूल शख्स को गिरफ्तार किया गया था, इतने पॉपुलर लीडर को 70 क्लिफ्टन में जिस तरह घुस के और जिस खामोशी के साथ उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया था, और जिस तरह बेनज़ीर साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा से आखिरी मुलाकात करवाई गई थी, तो उसके बाद मतलब देखें, रियासत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। यह तो एक इमरान खान है, 100 इमरान खान पैदा हो जाएं, रियासत के लिए ये नामुमकिन नहीं होता। रियासत बड़े से बड़ी बगावत को कुचलने की अहलियत रखती है, रियासत बड़े से बड़ी बगावत को रोंद डालने की जो अहलियत रखती है, ताकत रखती है। तो रियासत से सिर्फ रियासत टकरा सकती है, रियासत से इस तरह की छोटी छोटी बगावतें जो हैं वो नहीं टकरा सकती। इमरान खान को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी बैठ गई है कि वो समझता है कि जिस तरह लोग उनके लिए घरों से निकलकर उनके जलसों में आते हैं, यही मेरे वोटर हैं, यही मेरी ताकत है, और ये सारे बस बिस्तरे उठाएंगे और इसके पीछे चल पड़ेंगे। रोएं, चीखें या पिटें, इमरान खान साहब के जाने का वक्त हुआ जाता है। आप तो वजीर आज़म रह चुके हैं, आपको पता है कि रियासत कैसे काम करती है, आपको पता है कि रियासत कैसे ऑपरेशन करती है, आप जानते हैं कि रियासत किस तरह करती है। क्या पेंटागन में बैठकर जो है वो एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को नहीं मारा गया? क्या पेंटागन में बैठकर वहां से काबुल में ऐमन ज़वाहिरी को नहीं मारा गया? क्या कितने ऐसे मैं वाक़े बताऊं कि मतलब एक छोटे से कमरे में बैठकर और क्या से क्या हो जाता है, और किस किस को किस तरह कहां से कैसे उठा लिया जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। तो नाज़रीन, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि खुफिया इदारों की तरफ से एक जामे हिकमत अमली बना ली गई है, और उस हिकमत अमली के तहत एक वजारत दाखिला को रिपोर्ट भी पेश की गई है कि बनी गाला से बाहर निकलने वाले कितने रास्ते हैं, अंदर आने वाले कितने रास्ते हैं, और खुफिया रास्ते कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं, और कहाँ जाके निकलते हैं और कहाँ से दाखिल होते हैं। बनी गाला के अंदर खुफिया तहखाने कहाँ कहाँ पर हैं, और बनी गाला के अंदर सीक्रेट रूम्स कहाँ कहाँ पर हैं। मतलब एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन इनके पास पहुँच चुकी है, और अब ये है कि अब इमरान खान के समझ लें कि दिन तो गिने जा चुके हैं,
اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور گھڑی کی ٹک ٹک تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب عمران خان کے لیے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عمران خان کے لیے اسی دن سب دروازے بند ہو گئے تھے جب واشنگٹن میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ پاک فوج کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اور جب انہوں نے یہ باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی مقررہ تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے اور انہیں کسی قسم کی توسیع کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس اعلان کے بعد عمران خان کی تو کھٹیا کھڑی ہو گئی، یعنی اب شاید عمران خان کے لیے اب کچھ بھی ممکن نہیں رہا سوائے دھمکیوں کے، سوائے گیدڑ بھبکیوں کے، جس طرح آج فواد چودھری نے گیدڑ بھبکی دی کہ حالات کو یوں کر رہے ہیں، حکومت دب گئی ہے، حکومت ڈر گئی ہے، حکومت سہمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وہ ڈر، وہ خوف، وہ دہشت اور وہ جیل کا ڈر، وہ ایک ایک چیز چودھری فواد کی اپنے لب و لہجے میں، ان کی آواز میں اور ان کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اور عوام کا ایک جم غفیر اس وقت عمران خان کی کال کا انتظار کر رہا ہے۔ آج کی گرفتاریوں سے، آج کی جس طرح کی بوکھلائی ہوئی، کل شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور اب صرف آخری دھکے کا انتظار ہے انشاءاللہ، اور آخری دھکا بڑی جلدی ہم دینے کے لیے ان کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ آج کی گرفتاریوں سے جس طریقے سے انہوں نے ماحول خراب کیا ہے، لانگ مارچ کی تاریخ اور جلدی آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔